wala sa ano, na wala sa plano. Kay namalit naman ang tamig ka ng sanay. Namalit naman ka ng mga gamit para sa kuan sa kanang invitation. Kay na nagpabuhat og invitation card. So, sa among kalaagan, kay gipalaag man mi, naabot mi dire. Diba? Nindot kaayo. Nature na nature jud. Nani ilog dire. Nandun ni farm. I took a dive. I didn't know I'd fall so deep into your eyes. I've never been somewhere so sweet. I'm hypnotized. Yeah, you put my mind at ease. Such a divine. I'm thankful that you're mine. Looking at me like people are looking at their phones. I've spent 7 years looking for love that I can't hold. Now I know your love is all I need. Now I know. Paglaag-laag kaya ang ako ang pinsan nga si Casey para siya nauna na siya dito so kakabdi kaayo kanindot guys, nakatagalog ko gaina sa kanindot. Super nindot, pwede ka maka vibes dire, stress reliever good siya. Diri lang dai ni siya sa may Alamada na part guys, nindot jud kay siya. Duha ang ilhang bridge na hanging bridge o katong dako na bridge dito sa Pikas. Diba? Nindot kaayo. Napadyo'y bukid. So tara na guys, magtusaw na ta or basig makaligo meron, wala may kabalo. So bahala na, basta naka-enjoy. Let's go! Anas yung box. Guys, namidri guys, lagan kami guys. Nadre. Ano kanindot kay guys, pero guys. Magmuna tayong umuwi. Ito muna. Ito muna. Dito guys. Kusok ko dito. Uy, matan mo.
said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lights. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should. So mo to guys, dali lang jud kayo kay wala mi ka prepare. Wala jud din siya kanang escapade real quick. Real quick escapade. So mo to guys. So next time pag nanami kanang gusto nami mga ligo nga kanang nature vibe diri ami madto. Like nindot kayo lapad kaayo. Fresh po jud kayo tubig. Then ato din mga bundok. Daghan mga trees. So mo na to. See you again next time, Manda. Woo! Dito na punta sa sa may bridge. Next spot, diri na punta guys. Sa hanging bridge. No guys, here's the 360 view. We're on the middle of the hanging bridge. Dun guys, oh, ang ganda ng view. Dito kasi kami pumunta eh. Dun. Yun yung motor namin. Ang layo. Ang matatanaw mo. Diba? Halata kaayo nga nag-skip lang dyan real quick. Oh? Nagdala pag wallet. Wala kami mga ligo guys. Laag lang dyan eh. Yat. Oh, naka-short. Short. Okay. So that's it for today's video guys. Real quick lang kayo. See you next time. Adventure lang sa among barangay. Dito kami guys. Dito namin sa pinaka medyo tumoy-tumoy sa among barangay. Tao. Guys, wala ko din sa baba. Isang kaan yun mga po.
Mga ano mo ba yung dalan? Wala, ito na. Kasi bang good guys, resort ni sa una pa a long time ago. Nakanak po dito mga chinilas na iti. Yes. Wala da iya ha. Pero karon kay wala na mag so karon na po sila balik sila medyo sana kayo doon. Una mauning di ka bijuan eh. In the case of nuclear or radio. Kanindot ay. Wala sa ginalaagan din eh. Pero nindot sa ayo. Ingat eh, montage te. Montage. To me, and I know ng kabayo. Hindi pa ni mao guys. Napa ni phone dito sa unahan. Di pa ni mao guys. Bakit mas mao ani guys? Hindi lang ka kay slide. Hindi lang ka bisig mahulog tas lain. Sikalitid sa ako ano? Siragura. Ano na ang like Tara guys, kanindot Napa din gusto mo yan guys? Pagulat mo te. Oo na, napita ta magtanong dito. Dito lang gani Na, unsa man ka dito? Kani mao, nato mas mao. Oh guys. Ay mo man ito kung yadto antre. Tunggit. Nalagi na oh. Kanya na diba ito? Dito draw sa babaw. Naidako dra ka falls. Lalalom. Alam? Alam din eh. Na, wag guys, yan tayo. Lalo man day diriti. Ito. Kaya mo yan. Ito, tigay mo ito. Ayan. Ano ka? Aman. Galing mo. Bota. Dito. Ako, ibilin ko na niya. Dali lang ko. Ito. Kaya. Lala. Nice! So good mga backcutters. Mga atin. Ba na mo kung ligo ba? Okay, take your time all. Manda kayo. Ba na mo kung ligo? Kira? Okay. Yado ko.
Imo kong ligo. Dali. Wow, unsaon? Muamak ni ay. Let's go. Naligo at ako niya. Ang buton. Ako yan, nagligo eh. Naglamok. Nalagay sa piling ang lamok. Parat na. Parat ng mga ilok. Mga kambing yung. Magala ko! Pagbabaon niya. Marang Japon? Nga ni rong Japon? Depende. Hawak kamay. Ang kameraman ay hindi na mamatay. Salamat. Dito, kameraman. Kameraman din. Makuan na. Tagak ko ba? Wala talaga kong chance. Hindi niya na ako magkikita. Gosh. Wala ako. Hindi tayo, guys. Ayan fish guys. Bird it guys. Nawala yung pagod ko! Kasi nasulaan na siya. Nawala yung pagod ko. Tararat, tararat. Wala din ang barong. Nasa lubluban kami ng kagubatan. 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 Blue, the feeling behind my eyes.
You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. Pagkuan dili. Tuan lagi ti magkuan lagi ka magduyos lang ana. What's up guys? It's day 3 sa amo ang escapade sa Lakbay. Dili day siya day 3 kay pila pud ka days bago mi naka-escape ulit. But this time nakaparanghid nami. So, tara, let's go! She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me. This go, this go, this go, this go, this go, goes, this go, this go, this go, but like this go, this go, this go, this go, goes, this go. This go, but like this go, this go. Rock your body, rock your body. Come on, rock your body, rock your body. Come on, rock your body. Rock your body.